بڵاو لێ بێبەڕێز ئۆلیڤەر پێمان خۆشە سەرەتا بزانین چۆن بوو بڕیاری سەردانیکردنی کوردستانتاندا و ئەو پاڵنەرە چی بوو وای کرد کە ئێوە کتێبێک لەسەر کوردستان بنووسن. Bonjour Monsieur Olivier. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment ça a été que vous avez été au Kurdistan et c'est quoi, qu'est-ce qui t'a poussé pour écrire un livre sur le Kurdistan? Alors bonjour à la communauté kurde qui écoute cette radio, qui pour toute la communauté suisse, francophone et suisse-allemande. Rochbach, spas bo patentan, slam bo همون کردانی اروپا و اما تحیه می که جل رادیو کتانه کردم. J'ai un parcours atypique. J'ai voyagé dans 121 pays. دینی من زور دور درێژە ژیانی من زور دور درێژە تا ئێستا سەردانی 120 وڵاتم کردووە. En fait, en Suisse, je pars d'Ouchy où j'habite et je fais une marche de 20 km chaque jour. لە سویسرا لە شار لە منطقەی وشیوانێ هەموو ڕۆژێ 20 کیلومتر بە پێی ئەڕۆم. Et j'arrive toujours devant l'hôtel de l'Ours à la fin de la marche. هەموو ڕۆژێ کە پیاساکەم بە بەردەمی ئوتێلی لورس لە لۆزانە ئەڕۆم. Et lui, il est assis à la terrasse. صاحبی ئوتێلەکە دانیشتە بوو لە تێراسەکەیە. Et il me présente à ses amis comme celui qui a traversé le lac Léman, aller-retour à la nage. منی ناسان بە ئەو خەڵکانی دانیشت بوون لە چواردەوری کە ئەم بەر و ئەوبەری بەحرەکەی لۆزانم بڕیوە بەمەلە. Et il me dit toujours, tu dois venir me voir dans mon pays, parce que tu n'es jamais allé dans ces pays. Où es-tu allé? هەموو جارێکیش پێم ئەڵێت ئەبێ بێ بۆ کوردستان بۆ 120 وڵات بۆشوی چۆنە تا ئێستا نهاتووی بۆ کوردستان. Je suis allé au Pakistan, j'ai été arrêté à la frontière afghane. Et Pakistan لە حدودی ئەفغانستان گیرا بووم. Mais à part ça, j'ai jamais été au Kurdistan. Ni irakien, ni iranien, ni syrien, ni turc. بەڵام تا ئێستا نەچووم نە بۆ کوردستانی عێراق نەی ئێران نەی سووریا و نەی تورکیا. Et dans ce livre, لەبەرەوە کتێبە j'appelle mon ami Farhad la locomotive. لەبەرەوە ئەم کتێبە ئەمەیە فەرهاد بە هەموو کوردی بناسێنێت. Parce que la locomotive, elle traîne les wagons. چونکە ئەم کتێبە وەکو لۆریەک وایە ڕامانە کێشێ لەگەڵ خۆیان. Et lui, il a dit, viens me voir dans mon pays. Et chaque fois que je passe devant, il dit ça. Et un jour, j'ai dit, ok, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit quand? Il m'a dit, dans 10 jours à peu près. چونکەم هەموو ڕۆژێ بە بەردەمی ئوتێلەکەی ئەڕۆم فەرهادیش هەموو جارێک پێم ئەڵێ وەرە بۆ کوردستان لەبەر ئەوە بوو ڕۆژێک تەلەفۆنەکەم هەڵگرتوم چووم بۆ کوردستان. J'ai appelé mon agent de voyage. J'ai dit, donnez-moi un billet dans 10 jours. تەلەفۆنم کرد یەکسەر بۆ شەریکەی ئەوانەی کە بلیتی کارا کڕن پێم وت بلیتێکم بۆ حاسر کرد. Mais j'avais pas la garantie de voir Farhad sur place. Donc j'ai dit qu'il soit là ou pas, j'y vais et on verra. مێ تاکید نەبوو کە فەرهادە بینم لەوێ بەڵام وتم هەرە ڕۆم بە هەر شێوازێ بێ. Là, il a pris un billet, il s'est aligné sur moi. Il a pris un billet comme moi. فەرهادیش یەکسەر بلیتێکی کڕی هاو لەگەڵ منە. Et nous sommes partis ensemble à Suleymania. ئێ بێ کۆچین بۆ سلێمانی. زۆر باشە ئەگەر بپرسم ئایا سەرەتا پێش ئەوی بڕوات بۆ کوردستان هیچ بیری لەوە کردبووە یاخود بیرۆکیی وای هەبوو کە پێش ئەوەی بڕوات سەردانی کوردستان بکات کتێبێک بنووسێت؟ J'ai une question. Est-ce qu'avant que tu pars au Kurdistan, tu avais une idée qu'un jour tu vas faire un livre sur le Kurdistan? Non. Mais je بەڕێزیان هیچ ئەزمموی هیچ کتێبی تریان هەیە هیچ کتێبێکی تریان نووسیوە یاخۆت ئەمە یەکەم ئەزمونیانە کە کتێبێکیان لەسەر کوردستان بەناوی ئۆپراسیۆنی عێراق. Est-ce que vous avez fait les autres livres ou c'est le premier livre que tu fais dans ta vie? Non, j'ai écrit 8 livres. Combien? 8. Non, معك سوا. تا إسا هش كتاب من سوا. Et j'en ai 4 en préparation. في شاريشم شركة طبعة كده. ئەتوانێت بە کورتی باسێک لە کتێبەکانی کات دوایش باس لەو کتێبە ئەکەین کە لەسەر کوردستان expliquer pour sortir livre. Alors, un jour, je suis parti en voyage pour 6 mois. Et je suis revenu 4 ans après. جاري كان لوزان وروشتم بوشجمان بلان 4 سال دوای او گرامو. Et j'ai écrit 4 livres. Aventure 1, Aventure 2, Aventure 3, Aventure 4. À l'aventure 1, tome 1, à l'aventure tome 2, à l'aventure tome 3 et à l'aventure tome 4. Ça, c'est les 4 années de voyage. لو 4 ساليا لو 4 ساليا 4 شتم نسوا سالي كم سالي دوم سالي سيم سالي شوارم. Ensuite, je suis allé en Corée du Nord. دوای او گرانویم یکسر چون بو کوریا. Nord. کوریای جنوبی. Ouais.
Et là, j'ai écrit un livre sur la Corée du Nord. لسر كوريا كتابك النسيوة. ئێمە ئەمانەوێت ئەوە بزانین کە ئایا لە ناوەڕۆکی کتێبەکەیانە کە باس لەسەر کوردستان نووسیوانە بە وردی سەرنجیان خستۆتە سەر چ شتێک و چ شتێک بۆ ئەمان جێگەی سەرنج بووە لەسەر ئەم کتێبەکە On نووسیویان. revient sur ton livre qui a fait sur le Kurdistan. Oui. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre pour toi-même. L'accueil du peuple, les gens que j'ai rencontrés ont été exceptionnels et j'ai presque honte de le dire, mais ici en Suisse, les gens sont pas très accueillants. Mais peut-être que j'ai bénéficié d'une opportunité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de touristes chez vous, donc quand ils voient un touriste, ils veulent montrer une belle image, ils sont chaleureux et ils sont gentils. Ici en Suisse, ils voient un étranger, genre, tandis que là-bas, à Sulemania, tout le monde veut t'aider, tout le monde veut t'offrir le coiffeur, tout le monde offre à manger, c'est incroyable. بيجمشتك رزو احترامي او قومي او ملتي كلويه براسي خلقا كان دلصوزم خلقا زور خوشويت زور احترامي ميوانا قرن اوي بلا موسيرا او رزو احترامي كلاي وهي بداخوتا استالير نايدو زمانه لاوروبا دا سويسرا خلق بنوع ترجي بلا موهستا كم قزيوي لكردستان سياحه كما لوانەیە هی ئەوە بێ کە تۆزێ خەڵکان زۆر خۆشێت و احترامی خەڵک زۆرەکەن. واتەمە بەسی ئەوەیە لە ڕووی لایەنی کۆمەڵایەتیەوە بەراورد بە ئێرە ئەبێ چۆنەڵی کۆمەڵایەتی ترن بە بەراورد بە خەڵک. Donc ça veut dire tu as trouvé que nous on est vraiment accueillants par rapport aux gens ici. Ce livre n'est pas un livre politique, géopolitique. Je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. La seule chose pour moi qui compte, c'est le cœur. كتابك سياسي نيان كتابك أونية بو بارو بوشت كرد بيتم أن كتابة لناخي ظلمو هاتوا أبني il vient du cœur. Ouais, il vient du cœur et j'avais un peu honte de dire que j'habitais Lausanne parce que le traité de Sèvres qui a été fait en 1915 qui donnait un état aux Kurdes a été balayé à Rumine à Lausanne en 1922. كتابك نوسيم لناخي ظلمو نوسيم لبروي وكو سويسريا وخلقي شاري لوزان شرم مكر قبل كرد لم ولاتي هذا بشكرا وكرد لم شارع هذا بشكرا وكرد لم شارع ولاتي كان قسك إيراوا. Et au palais de Rumine, là où a eu lieu les négociations, le paradoxe assez rigolo, c'est que c'est souvent là que les Kurdes viennent manifester, mais ce livre, avec le docteur Eval et Farad, sont maintenant immortalisés au palais de Rumine, parce qu'au palais de Rumine, il y a la bibliothèque légale. Tous les livres doivent être légalement mis à l'administration. Ça veut dire que maintenant, le gouverneur Eval et Farad sont au palais de Rumine, dans la bibliothèque. On appelle ça le BCU légal. C'est la zone légale où on doit officialiser le livre. Ça veut dire que là où vous avez perdu votre terre, lui, il revient avec le gouverneur par la fenêtre dans le dépôt légal. أوي جي خوش حالية بتامبلم أوي أو جامعي ككردي كيادا بشكرا إمرو كرد لو شونا كتيادا بشكرا وكتابك كتابك بقانوني شو تأوي قبل فرهاد دكتور هبال هنا هاتون كردان بقانوني هنا وطوانا أو شونا ككردان ببينا قانوني ليدا بشكر دوا أما أبي با دسكوتي كورا بوكرد كلموا دو أم كتابة رسميا لو جامعيات دسكوي لكتاب خانك أنا أتوانا هذي قرنوا أتوانا داوي كان بهمو أو كرداني كين خو كردنوا كان بردمي أوتيلا كمان. من ئەوە دوایی لەسەر ئەوەی کە چ پرۆژەیەک یان چی ئەکات بۆ ئەوەی کە زیاتر خوێنەری هەبێت ئەم کتێبە ئەوە وەکو پرسیارێکی تر ئاڕاستەی بەڕێزەکەم. Alors c'est quoi ton projet pour plus en plus les gens qui vont recevoir ce livre, pour avoir lire ton livre? Une question sur ton livre. Qu'est-ce que vous allez faire pour faire connaître plus ton livre? ئەو پێم خۆشە لە پرسیاری کۆتاییە بە تەفاسیلی تر ئەوە بڵێ بۆ ئەوەی. Non, je peux répondre.
آخر بۆ ئەوەی پێجارێک لەسەر ناوەڕۆکەکە حەزەکەم زیاتر بزانم بۆ ئەوەی بۆ بیسەران و بینەران زیاتر ڕوون بێت ناوەڕۆکی ئەم کتێبە ئەگەر بکرێت بە سوپاسەوە داوای لێ دەکەین کە زیاتر ناوەڕۆکی ئەم کتێبەمان بۆ ڕوون بکاتەوە. On aimerait tout d'abord que tu nous parles un tout petit peu le livre. Il parle de quoi? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce livre, en fait, ne devait pas exister. C'est-à-dire que j'allais là-bas, un peu comme ça, sur un coup de tête, voir mon ami Farhad, qui n'était même pas mon ami, qui était une connaissance. Veja, مشتاق أم كتابها بويا هر نبويا من شو بويا هر وكو ميوانداري شو بويا وكو هر فراد نبو بيتو أم كتابها دروس نبويا. Mais ce lien qui s'est créé par le fait que je sois parti بلام أم هوريتي كمني جاندا أو شنا m'a fait découvrir le peuple, j'ai déjà dit, mais surtout aussi j'ai constaté que Souleymania était un peu l'Eldorado, un peu tout est à faire là-bas. Les hôpitaux sont neufs, tout est à créer en fait. C'est un peu comme, comment dire, c'est l'Eldorado quoi. على بلام كتشوما سليماني بينيم أم ملتا بيسي بدروس كردنوية اشتكي جوان خارج دروس كانوا سر لنوي دروس يعني كردو طبعا أو شنا مش شنا كان تعصبوا لا. J'aurais envie de dire pour faire court qu'il faut aller à Souleymania. حاسة كم بتعملهم بوي دريجي بينيم خلق سرداني سليماني بكات. Faire du business, créer quelque chose, aider les gens. تجارت كان شدروس كان يارمتي خلق بن. زۆر باشە دوا پرسیارمان لەسەر ئەوەی کە ئایا چ پرۆژە و کار و چالاکیەکی هەیە بۆ ناساندنی کتێبەکە زیاتر بۆ شێوەیە کە خوێنەری زیاتری هەبێەوە بڕیارە لە داهاتووە چ پرۆژەیەک لەسەر ئەم کتێبە بکاکە سەرنجی خوێنەر زیاتر ڕابکێشێت و ئایا لە ئێستایا بیری لەوە کردوتەوە یاخود هیچ هەوڵێکی یاوە بۆ ئەمە؟ Dernière question. Et c'est quoi votre projet pour la prochaine pour les gens qui lisent un peu plus ton livre? Alors, malheureusement, c'est comme un enfant, un livre. بداخل كتابكم من على كواي. Il peut être morné ou il peut devenir brillant. لو أنا صور زينو بيتو. Donc je ne sais pas. جارك أنا زارو هيك شابي. Mais avec Farhad, بلام بالتأكيد لقد فرادة. nous avons le projet de traduire ce livre en sorani, en arabe et en anglais, برنامج أنا ترجمة كن بكردي سوراني وعربي وإنجليزي. dans l'idée de le refabriquer, c'est-à-dire que j'ai gardé les droits pour le Kurdistan irakien, iranien, syrien, turc, j'ai gardé les droits pour moi. Parce que Parce que normalement, c'est l'éditeur le responsable. C'est lui qui a créé, l'éditeur. Pour être édité, c'est une chance sur 10 000. Et pour que ça marche, c'est une chance sur... Mais le docteur Eval, avec qui j'ai parlé, a dit qu'il y avait des professeurs français à Souleymania et qu'il allait mettre ce livre dans les universités, justement pour montrer un regard occidental de quelqu'un qui va à Souleymania, parce que finalement, personne va là-bas. Les gens, ils vont à Ibiza, ils vont dans les endroits un peu comme ça. Qui va à Souleymania? دكتور رافال بيوتم ما مستعي فرنسي هي لوي اما يلينو بو كساني كالو اوروبا وين بو كردستان تشمو خلق كمين بوي هم بدون اكتب بينو بيخرنو. Et l'objectif, c'est de... Et l'objectif, c'est de refabriquer ce livre avec les moyens de là-bas, vu que j'ai les droits, et ensuite le diffuser en Irak, Kurdistan, Irak, Iran, Syrie, Turquie. Et une partie des bénéfices, va aller au docteur Eval, qui décidera où il va mettre l'argent, par exemple pour la culture. C'est ce qu'il veut faire. Mais il faut comprendre que ce livre, c'est vraiment, comment dire, c'est comme un flash, boum boum. On rencontre des gens,
on vit des expériences خەڵکە ناسی پێی شارەزایی بەیاکەی et j'essaie d'être drôle, de faire rigoler. هەوڵێم خەڵک بە نەرمی وەرێبگرێت پێ بکەنێ. Par exemple, on était une dizaine à table بۆ نمونە 10 نەفەر بووین لەسەر مێزێ et ils m'ont tous dit tu es marié. J'ai dit non. هەمیان پێیان وتم ژنێناوە وتم نەخێر. Et là, ils m'ont regardé genre comme ça. هەمیان بە نەوەیەک سەیرا کردم. Mais il y a un qui a dit moi aussi je suis pas marié. زانەیەکیش پێ وتم منیش ژنم نێناوە. Et après moi j'ai dit oui aujourd'hui moi je suis pas marié mais toi peut-être demain plus marié. Et ils ont tous rigolé. وتی پێم وتن ئێمڕۆ من ژنم نێناوە بەڵام لەوانەیە ئێوە هەمووتان کەسان ژن نێنن. Voilà بۆ donc پێکەنین بوو. rigoler avec les gens. بۆ پێکەنین. Pas parler sérieux, politique, tout ça c'est pas bon. حەز ناکەم باسی سیاسەتکەم و نەچوم بۆی باسی سیاسەتکەم لەوێ. Mon papa m'a dit ne parle jamais de religion, ne parle jamais de politique باوکم پێی وتم قەت باسی دین و باسی سیاسی مەکە. et comme ça tu es heureux. Parle avec le cœur با دڵی خۆ قسە بکات. et dis ce que tu sens. باسی ئەو شار بکە کە ئیزانێت. زۆر باشە زۆر سپاسی بە ڕێزیەکەین کە تا ئێستا لەگەڵمان بوو سپاس بۆ زانیاری لەسەر کتێبەکەی و دووبارە دەستخۆشی لێ ئەەکەین بۆ نووسینی ئەو کتێبە خۆشحاڵ. Merci à vous d'être venu de Zurich. Merci.